টাটা টাটা বাবু, টাটা। Supriyo, ready to roll. Ready? Ready? Ready. একদম রেডি। ওকে। আমরা এখন রায়গঞ্জে আছি এখন। হ্যাঁ। টাইম হলো 4:36। আমাদের নেক্সট টাইম হচ্ছে কিষানগঞ্জ। গেছিলাম টিভি হয়ে গেছে, খাওয়া হয়ে গেছে, আমরা চলে যাবো। ওকে। প্রীতম ফাইনালি শান্তি না, অক্সিজেনটা পেলাম। পেলে? অঙ্কুর শরীর ঠিক আছে? হ্যাঁ সব ঠিক আছে, তবে কি লাইফ পার্টনারের সাথে আসলে আরো বেশি ভালো লাগতো। যাই হোক, লাইফ পার্টনার তোমার? তোমরা দাদা ভাইরা, ও আমি মেয়ে লাইফ পার্টনারের কোনো মানে নাই, আমাদের ভাইরাই আমাদের পার্টনার, ওরাই জীবন।
25 ना ऐसी मज सर्दी ওই জাকির খানের ওই ডায়লগটা মনে পড়ে গেল कि जो चीज़ लटकनी चाहिए छाती पे आ रही है ऐसा क्या थैंक यू सर Sir, are you that famous YouTuber? No, no. Oh, okay. I just got confused. All right, okay. No worries, thanks. All right, no problem. Yeah.
could have. I could have. होम स्टे मिलेगा। अविनाश होम स्टे से थोड़ा आगे जाके एक थोड़ा जंगल मिलेगा, जंगल के साइड में है रूम गेस्ट हाउस लिखा है, गेट में लिखा है। ये कौन सा है? रूम होम स्टे। गेस्ट का हम लोग का तो होम स्टे था। होम स्टे है हम लोग का। दीपेंद्र गुरु से बात किया तो गेस्ट हाउस है, वो लोग भी होम स्टे करके आजकल वो करने लगे हैं।